بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سنكسار ميازيا 27 تذكار سغلته لمدحانينا. بزا معلت زيا جيتانا مدحانينا إيس كريستوس من انت دك سبات أمسك تسأللو معلتي زذكرلو إيو يقريتون محرتون لزال العالم مس كلنا حزب كريستيان يكون لزال العالم عالم آمين. أركي سلام لسرباتك سوا حموت بقرئ ولا سكيواتك متهتا مقابر اسكتن سعي إيسوس كريستوس سبكة فيك طور قرن سواء زتوكف بانتياك سكاية رسيان وستقوائي ولا استيفانا بسيف ذات مترت لكلئ قدوس فيكتور سمات كمون بزا معات زيا قدوسن كورن فيكتور سمات بسماتنت عرفة ازي قدوس أبو سمو أو أبو هرمانوس زبهال انتخون نحك حادي نقوس ديوقلطيانس حلقة وتعدرن مما خريون زنبر أيو أديو دما سارات بحال قدس فيكتور مسعابي أبو ناو نقوس أغربو نقوس دما أم منجستو مبل سالساي زور شلو شمت هابو شعر جيزي عدمي 10 عامت نبرا نسو دما نايزا عالم معال نايزا عالم كبرن عاقا سقا أي بلعن وينون أي ستن كل جيزون يسقوم نبرا معالتن نيتنون بزي مقراص صولت يصل نبرا كبر مسكانا نعيخن مو بخريستوس كوينوم نزتأثرو يقونيوم ندخاتات نتزقوم دما يمصوتن نبرا نادو قدوس قوزماس دميانوس زخانت قدستي تودادا مس قتلوا كافرهات نقوس تلعلا كقبرا زخاله يلن زي قدوس أبو جنا كاب نقوس كمزئو زخيل قصعات كيفرحة سقاء العلو قبرا نأبو أملخوت تاوت نخجدف وتري قصصو نبرا أبو جنا أي سمعن أقاداس ناب نقوس كسكاسو نقوس مس أصوعو دما انكا اتي زهاب كاني نواتكا كابلومين حياو نقوس كريستوس إيزقزا ننفسن ننفون زنفون زنقوعن أمالختي زي كونو ركوسات أمالختي تاوتات زملخ نقوس أيقزان إلو عدقي فتيحو نابقزو دربيلو أبوي قدوس فيكتور هرمانوس كا قدوس فيكتور ناب اسكندريا ناب مكونن هرميانوس نخصدو أو دما نقاصعو نقوس أماخرو كاب أدواي أوصيوم ننتصدو أديو نابخيت انتتفانو نتوم زحقزوم زنبرو دخاتات زتزقومن نأسوراتن ندختاماتن نختكناخنوم زليوم زبلون نختهوم نجرا بدحر زيدما لوغوموم وسدوبو أب اسكندريا مسبتحة مأخلاي بزيولوم سكيات مأليا بزيولوم سكيات أساقيوو دينن زفتن أبزلو حوي تغطغوو أبعارات حاتينوون أقاصلوو برسونات حاتاون وقوو بدحر زيدما ناب هاجرا عنديناو لأخو أوون ببعينوتو زخونة سغاي أعينتو أوصوون ملحاسوون قرصوو وزتا قويتانا قنا أننا تقليز يصنعنعو نبرا ملأخونا لأخوون كاب قسلو يفقوسو نبرا اتوم زبتاتخوو أكالات دما مليسو بمتباق طعي غيرو يحويو نبرا إذي كل الناس ساقيوو انهالو ملأختي برهان دما ناي برهان أخليلات حيزوم مزيوم أبرسي قدس فيكتور انتنفرغو بمسكوت غزاء تقلقيلا انت ملكز زنبرت حانتي قول 15 عامت قولعا كبر مسكانا نعيخنمو بخريستوس آمنت ازي مسنقرتهم دما بزحات آمنو نقولهم دما بسيف سيفوهم سماعتنت دما تقبلو نقدس فيكتور ون بمسقاي مسدخمو اتي مكونن كسادو نخسيفو عززا كسادو تسيف دما بزا على سماعتنت تقبله مؤمنان دما بسندنات بخورات ألباساتن جنيزوم أديو مارتا كسع اتمزق
ኣብ ንጹህ ቦታ ኣቕመጥዎ። ኣዲኡ መጺኣ ድማ ጽብቕቲ ቤተ ክርስቲያን ብስሙ ኣስሪሓ ስግኡ ኣልዒላ ኣፍታ ቤተ ክርስቲያን ኣቐመጠቶ። ካብ ስግኡ ድማ ተኣምራትን መንክራትን ብዙሕ ተገለጹ። በረከቱ ንዘለዓለም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሚን። ኣርክያት ሰላም ለፊቅጦር ተኣምራቲሁ ዘኣርአየ ድህረ ብሰይፍ ተወቅየ ልብሱ ዘወርቅ ኣመ ተሃድገ በዝየ የሰርጉ ጣዖታቲሁ ሰበ ልበ ንጉስ ሃለየ ሃበ ህላዊሁ ተመስጠ ሰማየ። ሰላም ለኪ ለፊቅጦር እሙ ማርታ ግህስት ለፍትወት ዓለም እም ህማሙ ለዝ ወለድኪ እንተውህዘ ጊዜ ህማሙ አንብእኪ አንቅአ ደሙ በእንቲአየ ይቁሙ አመ በፍርሃት ነፍስየ ትጻሙ። ሰላም ለክሙ መምህራነ ፊቅጦር በሃይማኖት ወስቱፋን በህማማት አባ ኖብ ወሶሲማ ወእስጢፋና ብጽት እንዘ ትዘክሩ ስሞ ለክርስቶስ ሕይወት ዘተደለውክሙ ለመሪር ሞት። ሰላም ለእስጢፋና እንተ ጻመወት በህቁ ለፊቅጦር ሰማዕት ተላዊተ አሰሩ ወጽድቁ እለ ኮነንዋ ሃራ እስከ እንፍርሃት ወድቁ በጉንደ በቀልት ዘአስተላጸቁ ማህፈደ ስጋሃ ለክልኤ ሰጠቁ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ስንክሳር ሚያዝያ 28 ቅዱስ ሚልዮስ ሰማዕት። በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ደብረ ኮራሳት ጽምድን መስተጋድልን ዝነበረ ቅዱስ ሜልዮስ ብሰማዕትነት ዕረፈ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ኣብ በዓትታት እምባ ኮራሳት ምስ ክልተ ተምሃርኡ ዝነበረ እዩ። ደቂ ንጉስ ሃገር ኮራሳት ምስ ኣገልገልቶም ኮይኖም ኣራዊት ንኸጽምዱ ንኸሃድኑ ኸዱ። ፍላጾም ድማ ተኸሉ። 40 ምዕራፍ ተጓዒዞም እቲ ፍላጾም ተኸልዎሞ ምስ ሰሓብዎ እዚ በዓል ነዊሕ ጸጉርን ወጮ ሰቕ ዝተኸደነን ቅዱስ ኣቦ ኣብቲ መርበቦም ኣትዩ ረኸብዎ። እቶም ደቂ ንጉስ ድማ ሰብ ዲኻስ ወይስ መንፈስ ኢኻ እንትብሉ ብፍርሃት ሓተትዎ። ንሱ ድማ ኣነ ሓደ ኣብዚ እምባ ዝነብር ሓጢኣተኛ እየ፣ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ንዝኾነ ንኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ይሰግድ ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ድማ ካብ እሳትን ፀሓይን ወፃኢ ካልእ ኣምላኽ የለን፣ ንዓኣቶም ሰውእ ከይንቐትለካ ድማ በልዎ። ንሱ ድማ እሳትን ፀሓይን ፍጡራት ስለ ዝኾኑ ንስኻትኩም ኢኹም ተሰሓሒትኩም ዘለኹም ስለ ዝኾነ በቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝኾነ ፈጣሪ ኩሉ ፍጥረት ንኽተኣምኑ እልምነኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። ሽዑ ንቅዱስ ሜልዮስ ንክልቲኦም ኣርድእቱን ሓዝዎም፣ ጽኑዕ ብዝኾነ ስቃይ እውን ኣሳቀይዎም። ነቶም ክልተ ኣርድእቱ ናይዚ ወርሒ ሚያዝያ ዕለት 13 ክሳውዶም ሰየፍዎም፣ ሰማዕትነት እውን ተቐበሉ። ንቅዱስ ሜልዮስ ግና ንተወሰኽቲ 15 መዓልትታት ንኸሳቀይዎ ነበሩ። ብድሕሪ እዚ እቶም ደቂ ንጉስ እቲ ሓደ ብቅድሚት እቲ ካልኣይ ብድሕሪት ብምዃን ንቅዱስ ሜልዮስ ኣብ ማእኸሎም ገይሮም ብሓፅ ፍላጻ ክወግእዎ ጀመሩ። ንሱ ድማ ንዓኻትኩም ምንም ክፉእ ዘይገበርኩ ሰብ ንኽትቐትሉ ክልቲኦኹም ስለ ዝተስማዕማዕኹም ጽባሕ ብናይ ባዕልኹም ፍላጻ ኣሕፃ ክትሞቱ ኢኹም በሎም። እዚ ሰሚዖም እውን ክሳብ ዝመውት ደኣ ነደፍዎ ወይ ከዓ ወቕዕዎ እምበር ኣይሓፈሩን። በዚ ድማ ኣኽሊል ሰማዕትነት ተቐበለ። ከምታ ዝበላ ድማ ብጽባሒትኡ ኣድጊ በረኻ ርእዮም ከም ልማዶም ክወግእዎ እንትብሉ ዘወርወር ፍላጻ እግዚአብሔር ናብ በዓልቶም መሊሱ ወጊእዎም ክልቲኦም ሞቱ። ጎይታ ድማ ነዚ ቅዱስ ኣቦ ተኣምራትን መደነቕቲ ነገራትን ገለጸሉ። ካብኣተን ሓንቲ ድማ ሓንቲ መዓልቲ ብመንገዲ እንትሓልፍ ሙት ረኸበ። ደቂ እቲ ዓዲ ድማ ንሓደ መነኮስ ሓዝዎ፣ ንስኻ ቀቲልካዮ ድማ በልዎ። ቅዱስ ሜልዮስ ድማ ጸለየ። ነቲ ሙት ድማ
እማን ድዩ እዚ መነኮስ ቀቲልካ ኢሉ ሓተቶ። በቲ ግዜ እቲ ምዉት ተስአ ንሱስ ኣይቀተለንን ኮይኑ ግና ብዙሓት ሃፍትን ንሓደ ቀሺ ሓደራ ሂበ ነበርኩ ምእንቲ እዚ ድማ ቀተለንን ኣብዚ ደርበየንን በሎ። ከምዚ እንትብል እውን ለመኖ ናብ እቲ ዝቐተለኒ ቀሺ እገለ ኺድ ሃፍተይጉን እውን ካብኡ ውሰድ ንደቂ ድማ ሃብ ኣብጽሕ። ቅዱስ ሚልያስ ድማ ስቕ በል ክሳዕ ዕለት ትስዐ ድማ ብሰላም ደቅስ ኣነ ሃፍቲ ዘከፋፍል ዳኛ መኮነን ኣይኮንኩን በሎ። በታ ግዜ ድማ ደቀሰ። ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን ንኣና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ኣቦ ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሚን። ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን ንኣና እውን ብጸሎት ነዚ ቅዱስ ሜልዮስ ይምሓረና በረከቱ ንዘለዓለም ምስ ኩለና ህዝበ ክርስቲያን ይንበር ኣሚን። አርኬ ሰላም እብል ለሜልዮስ ጻድቅ ፍትወተ ስጋ ርሁቅ እንዘይነድፍ ወለቱ በአህፃሆሙ ውሱቅ እፎ እየሃዘኖሙ ለነአዊተ አርዌ ደቂቅ ስዕርተ ርእሱ ነዊህ ወልብሱ ዘሰቅ። ቅዱስ ብስጣውሮስ ሰማዕት። ከምኡን በዛ መዓልት እዚኣ ካብ ሃገረ መቅሱር ዝኾነ ቅዱስ ብስጣውሮስ ሰማዕት ብሰማዕትነት ዕረፈ። እዚ ቅዱስ ኣቦኡ ጻድቕ ዝነበረ እንትኾን ኣዲኡ ግና ኣቐዲማ ክርስትያናዊት እኳ እንተነበረት ቅዱስ ብስጣውሮስ ካብ ዝውለድ ኣብ መበል 3 ዓመቱ ሰይጣን ኣስሒትዋ ናብ ናይ እስላም እምነት ኣተወት። ቅዱስ ብስጣውሮስ ግና ፈሪሃ እግዚአብሔር ዓበየ። ንዓቕመ ኣዳም ምስ በጽሐ ድማ ምስ ሓንቲ ተዋሲቡ ቆልዓ ወለደላ። ድሕሪ ብዙሓት ዓመታት ሓደ በቀለኛ ትዕቢተኛ ሰብ ኣንጻሩ ተላዒሉ ናብ መኮነን ኣስላም ከይዱ ንሕና ሕጊ ኣለና ማንም ሰብ ናይ ወለዶ ሃይማኖት ክኽተል ይግባእ ዝብል ሕጊ ብልጣርዮስ ግን ነዚ ጥሒሱ እዩ እንትብል ከሰሶ። እቶም መኳንንቲ ኣስላም ነዚ ምስ ሰምዑ ናይኣቶም ኣፀዊዖም ብዛዕባ ሃይማኖቱ ሓተትዎ። ንሱ ድማ ኣነ ክርስትያን እየ ኢሉ ኣብ ቅድሚኦም ኣመነ። መኮንን ብእስላማዊ ዘረባን ብሃፍትን ክተዓሻሽዎ ብዙሕ ኣዛረቦ። ቅዱስ ግና ኣይተቐበሎን። ብድሕሪ እዚ ብሓጺን ኣሲሮም ናብ ቤት ማእሰርቲ ንኸእትውዎ ኣብ ክሳዱ እውን ዝተነደለ ከቢድ ኦም ንኸንጠልጥልሉ ገጽ እውን ናብ ከውሒ ንኸደንብንዎ ኣዘዞም። ንሰለስተ መዓልቲ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ከምኡ ገበሩ። ጻዕዳ ርግብ መጺኡ ድማ ይጋሩዶ ነበረ። ነዚ ድማ ሓላዊ እቲ ቤት ማእሰርቲ ምስክር ኮነ። ብድሕሪኡ ግና ካብዚ ንላዕሊ ኣይንዕገሰካን ወይ ናብ ሃይማኖትና እቶ እንተዘይኮይኑ ብእሳት ክነቃጽለካ ኢና በልዎ። ንስ ግና ደስ ዝበለኩም ግበሩ ምሳኻትኩም ክፍለ የብለይን በሎም። ምሳኹም ክፍሊ የብለይን በሎም። ብድሕሪኡ ኩሎም ክቕጥቅጥዎ ጀመሩ። ገሊኦም ብሳእኖም ገሊኦም ብሰይፊ ቆጥቀጥዎ። ኣብ መወዳእታ እውን ሰይፊ ክሳዱ ሰየፍዎ። ብሰማዕትነት እውን ዕረፈ። ስግኡ ኣቃጸልዎ። ነገር ግና ኣይሓረረን። ቤተሰብ ናብ ዓዱ ወሲዶም ኣብ ጎኒ ቅዱስ ዮሃንስ ዘሃራቅሊ ቀበርዎ። ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን እሞ ጌታና ድማ ካብ ስግኡ ብዙሓት ተኣምራትን ድንቅታትን ሰርሐ። ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን ለኣና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ሰማዕት ይምሓረና በረከቱ ንዘለዓለም ምሳና ይሃሉ ኣሚን። አርኬ ሰላም እብል ለበስጠውሮስ መስተጋድል ዘብትርጋሚሁ መስቀል እምድህረ መተሩ ክሳዶ በመጥባይ ተስሁል ኣስተርአየ ስጋሁ በተኣምር ወሃይል በውስተ ሃገር ዘስማ ሃርቃል። ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን ንኣና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ኩሎም ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሚን።